So, in today's session, I have assigned Adelina as a co-host. So maybe you can help me to admit or approve your friends who are login using personal email. So you can help me to approve these students lah. Okay. So before we move to our next lesson, okay, just have a little flashback on what we have learned during our previous class. Okay, we have learned few basic terminology of polymer chemistry. Okay, we know what is the meaning of monomer. Monomer is single unit molecule, and then a polymer. Polymer is the combinations of different monomer that has been linked together to form a very long molecule with higher number of molecular weight, and it is also known as macromolecule. And then we know that the process that convert monomer to form polymer is known as polymerization reaction. Okay, and we also learn different types of polymer. Okay, it is can be classified based on its reactions on heat. Okay, what happened when we apply heat on polymer on plastic product. So it can be either thermoplastic or it can be either thermoset. Okay, depending on the structure of the plastic itself. So if your plastic is a thermoplastic, okay, after you have made product from thermoplastic material and you want to discard that material, you just can simply heat thermoplastic and it can be melt again to make new product. Okay, because all the bondings in the molecular structure of thermoplastic is held together by a low forces, okay, such as van der Waals forces or dipole forces. So ikatan dia antara atom dan atom adalah lemah, so it can be melt by low heating. So bila you heat, dia akan cair balik. So this kind of plastic adalah plastic yang boleh recycle. Okay, sebab after certain time, okay, if it is no longer useful, okay, you boleh panaskan balik and make new product. This is thermoplastic. As a comparison with thermoplastic, we have thermosetting material. Okay, thermosetting plastic is plastic that once you have made product, by heating you cannot reheat it. Okay, you tak boleh nak panaskan balik. So normally what happen to this kind of waste, okay, you just sometimes you just grind it into smaller pieces and make it as a filler to compound with new material, ataupun you just recover energy from thermoplastic waste, thermosetting waste, untuk produce electricity from that energy. Okay, so the reason why thermosetting ni kita tak boleh recycle because dia punya molecular structure dia adalah very compact. Dia adalah network structure yang chain dia lebih kuat. So that's why it cannot be, the change cannot be broken by heating. So ini yang awak kena tahulah basic. Kita ada thermoplastic and kita juga ada thermosetting. So to produce polymer, okay, it is based on a chemical reactions known as polymerization reactions. So for polymerization itself pun dia ada beberapa jenis lah. The main types is step growth polymerization and also change growth polymerization. And for today classes, kita akan belajar pasal step growth polymerization lah. Okay, what are the characteristic, macam mana nak buat polymer daripada step growth reaction ni. Okay, so I'm going to share to you the slide for today. Okay, macam biasa, this slide can be obtained from the Google Drive link. Kat situ ada notes untuk kelas hari ni. Alright. Okay, this is step growth polymerization reactions. So what you will learn in today's class, okay, you need to know what is step growth polymerization and then apa ciri-ciri the characteristic of these kinds of reactions.
And then you need to know different repeat units of a monomer, sebab this is polymerization reaction cost, so you really need to know different types of polymer and what monomer need to be used to produce that kind of polymer. So awak kena familiar dengan molecular structure lah. Okay, kalau there are various types of polymer, kita ada polyethylene, polystyrene, polycarbonate, polyethylene terephthalate. So apa monomer-monomer yang digunakan to produce these kinds of polymer. So you really need to have basic backgrounds of a chemical structure of each kinds of polymer. And then you need to being able to relate, okay, the different types of polymer with their molecular weight, and how to control molecular weight of polymer during polymerization. Because in polymer, okay, perkara yang penting adalah molecular weight. This is because molecular weight will determine the properties of the polymer that being produced. If you want polymer tu untuk ada strength yang bagus, untuk dapatkan produk yang berkualiti, so it must to have high molecular weight. Kalau polymer tu strength dia rendah, it means that polymer have low molecular weight. So molecular weight ni dia relates dengan apa? So dia relates dengan reactions yang you guna untuk you buat polymer tu lah during the chemical reaction tu. So kita guna stack growth polymerization. So what are the things that you can control during this reaction tu to make sure that you are able to produce polymer with high molecular weight. So ini yang kita akan tengok hari ni lah. Okay, but basically, okay, for your information, okay, there are only two types of polymerization that we can use to produce polymer. So dia adalah sama ada stack growth polymerization, okay, that's the first step. And then the second step is change growth polymerization. Both types of polymerization, dia ada their own characteristic, ciri-ciri dia yang boleh dibezakan lah. Okay, the most significant, okay, for the first one is stack growth polymerization. The other name for this kind of reaction is condensation polymerization. Okay, kita juga boleh panggil dia sebagai condensation. Okay, what does it mean by condensation? Condensation means water has been removed. Okay, so in this case, okay, untuk stack growth polymerization, bila kita buat this kind of reaction to produce polymer, okay, reaction ni dia akan ada byproduct. Okay, ada produk lain yang akan produce along with the polymer yang kita nak hasilkan. And normally byproduct yang terhasil adalah air. So that's why nama dia adalah condensation polymerization. Dia akan ada air yang akan dihasilkan. Tetapi untuk change growth, okay, dia tak ada byproduct. Okay, so the other characteristic stack growth ni juga adalah stepwise fashion, meaning that polymerization dia berlaku step by step, satu step ke satu step sampailah polymer dihasilkan. Okay, and then the monomer tu have reactive groups, must have reactive group. So nanti kita tengok kenapa. Okay, berbanding dengan change growth, dia adalah proses yang polymer tu terhasil at the early beginning of the reaction. Okay, kalau stack growth, polymer tu berlaku terhasil at the end of polymerization, step yang paling last. But for change growth tu, on the early beginning of the reaction, awal-awal reaction tu berlaku, polymer dah dapat terhasil. So in terms of time, okay, change growth adalah lebih cepat lah. It is a rapid reaction. Berbanding stack growth dia slow, very slow. That's why dia adalah step by step reactions. Okay, and for change growth, the reactions occur through double bond or triple bond monomer. Maksudnya kat sini, monomer yang kita boleh guna untuk buat change growth polymerization adalah monomer yang ada double bond ataupun triple bond. Okay, manakala untuk step growth, monomer yang kita boleh guna untuk buat step growth ni adalah monomer yang ada reactive groups. So apa reactive groups tu nanti kita akan tengoklah contoh-contoh reactive group. So untuk next slide, okay, kita fokus on stack growth dulu. Okay, condensation polymer. So it is said that stack growth adalah step by step reaction. So apa tu step by step? Okay, dia berlaku secara berperingkat lah. We know that the single molecule adalah monomer kat sini. So monomer awak, for example, kat sini dia bagi monomer A,
okay, dan juga monomer B. So kita tahu untuk jadi polimer, monomer A ni dia kena link dengan monomer B, dia kena join, dia kena form bonding. So in stack growth polymerization, proses dia berlaku step by step, bermaksud okay, monomer A tu satu molekul dia join dengan monomer B, another one molecule. So dia adalah dua molekul yang dah disambungkan melalui ikatan bonding. So daripada monomer satu molekul dia jadi dua molekul dimer. So after dimer, okay, dia form with another monomer pula untuk menjadi trimer. So if you look at this example ni, you boleh nampak AA adalah satu molekul, BB adalah satu molekul, AA another one molekul. So kat sini dia adalah 1, 2, 3, 3 molekul. So 3 adalah tri, so trimer. So ikatan dia boleh jadi antara A dan A ataupun B dengan B. So atas dengan bawah sama sajalah, cumanya mungkin dia punya randomness untuk form bonding tu berbeza. Dia boleh jadi A dengan B ataupun B dengan B. Tapi dia adalah trimer, bermaksud polimer ni adalah terdiri daripada 3 molekul yang dihubungkan sekali melalui satu ikatan. So after trimer, dia tambah lagi satu molekul untuk menjadi 4 molekul tetramer. Daripada 4 molekul jadi 5 molekul, 6 molekul. So 6 molekul adalah hexamer sampailah polimer dihasilkan. So polimer ni kita nak tahu berapa banyak rantaian monomer yang disambungkan tu. So ini kita boleh buat simbol N. N is the number of monomer that has been joined together to form the polymer. So simbol dia adalah N lah. Okey, sama ada dia 5 molekul ke, 6 molekul ke atau 7 molekul ke. Sebab polimer ni adalah rantaian panjang. Okey, it can be 1000, it can be 100 molekul. So kita buat simbol sebagai N. So cuma nak cakap proses untuk step growth ni dia adalah stepwise. Okay, stepwise mean dia berlaku step by step lah. Daripada monomer, dia bergabung dengan monomer yang lain menjadi 2, dimer, trimer, tetramer sampailah polimer dihasilkan. So proses dia adalah perlahan lah. Dan lagi satu, it said that the monomer yang kita guna ni, monomer untuk dapatkan polimer daripada step growth ni, dia mesti ada reactive group. Apa maksud reactive group? Dia adalah functional group. If you can see here, okay, monomer A ni dia akan ada functional group dia sendiri dan monomer B tu akan ada functional group dia sendiri. Dan ikatan tu, bonding tu berlaku apabila functional group daripada monomer A dia bergabung dengan functional group dengan monomer B untuk membentuk satu ikatan. That's why kalau you tengok examples of the polymer ni, okay, ikatan tu berlaku pada reactive group antara monomer A dengan B. That's why ada AB kat sini. So bonding berlaku kat sini. So untuk dimer, okay, ikatan tu berlaku pada functional group A dan B. Macam tu juga dekat trimer, okay, ikatan tu berlaku pada functional group AB, BA, BA, AB. Dia pada monomer yang berbeza. So ini yang dimaksudkan dengan the monomer must have reactive group, ataupun the monomer tu kena ada functional group, barulah dia boleh form bonding dengan another monomer. Ini adalah ciri-ciri untuk step growth polymerization. Okay, and then polymer tu akan terhasil at the last step of the reactions tu. Bermaksud kalau you buat reaction yang lebih lama, okey, lagilah panjang polymer chain yang akan dapat dihasilkan. Lagilah tinggi molecular weight polymer that will be produced. Okey, for example, kalau you buat sekejap je, mungkin monomer tu dia hanya dapat join dengan 3 molekul sahaja to form trimer. Pendeklah, change dia ada 3 monomer sahaja. Tetapi kalau you lamakan lagi, mungkin daripada 3 molekul tu dia akan dapat 6 molekul. Kan dia jadi hexamer. So it means that lagi lama you react, okay, lagi banyak monomer yang join masuk dalam link tu, so lagi panjanglah polymer chain. Ini adalah step growth, okay, di mana polymer chain dan juga molecular weight tu depending on the polymerization time. Okay, lagi lama you buat, lagi panjang polymer chain yang dapatlah, sebab dia reaction ni adalah step by step. Okay, ini untuk step growth polymerization. Bagaimana pula dengan change growth? Okay, change growth, kalau step growth tadi dia lambat,
Okay, change growth ni dia adalah very rapid and fast polymerization reactions. Okay, it's a process to build up polymer from very beginning of the reaction. Kalau state growth tadi, polymer tu berlaku pada hujung-hujung, last kali step. But untuk change growth, polymer tu dah berlaku at the early stage of the reaction. Tetapi untuk change growth tu, kalau state growth tadi, monomer untuk reactions tu kena ada functional group. But for change growth, the monomer yang kita nak react tu untuk hasilkan polymer tu, dia kena tambah initiator. Ataupun nama lain for initiator is catalyst. Kena ada catalyst to initiate the polymerization. Sebab kalau monomer sahaja, monomer dia tak boleh jadi polymer. It cannot react by itself. Dia kena ada something pemangkin untuk dia react, untuk dia form bonding dengan another monomer tu. Okay, polymer chain dia kena terbuka. So, dia perlukan bantuan daripada initiator lah untuk membentuk initiating monomer. So, kalau awak tengok gambar rajah chain growth polymerization ni, diagram ni, okay, yang warna hijau ni, that's the initiator. Initiator adalah active species yang akan membantu monomer tu untuk jadi aktif. So, the blue balls here, this little blue ball ni adalah monomer. So initiator will react with the monomer, and during these reactions the monomer ni dia akan started jadi reaktif. So dia ada bentuk star. Star ni maksudnya dia jadi aktif lah, dia sangat reaktif. Bila dia reaktif, okay, dia senang nak bertindak balas dengan mana-mana monomer yang dia jumpa. So bila dia jumpa another monomer, okay, here come the second step. Okay, when the reactive initiating monomer to meets another monomer, so sebab dia aktif, dia boleh membentuk ikatan with the next monomer tu, and then the reactive center tu dia akan move at the end of the new polymer yang terhasil. So monomer tu dia jadi aktif pula. So bila dia aktif, benda aktif ni dia pantang nampak monomer yang lain, dia nak membentuk ikatan. So dia mudah. Ikatan polymer tu terbentuk dengan sangat mudah lah. So daripada dia jadi dua chain tadi, dia jumpa monomer lain, ikatan tu makin lama akan jadi lebih panjang. Okay, sebab dia ada active center star ni dekat hujung polymer chain ni. So the star ni lah yang kita panggil sebagai initiating monomer. Initiating monomer yang akan membentuk growing chain. Chain tu dia akan jadi membesar. Sebab bila chain tu jadi aktif, okay, bila dia jumpa je monomer yang lain yang ada dalam reaction tu, dia akan bergabung. So makin lama makin banyak lah. So proses dia ni berbanding dengan state growth, it is more fast and rapid. Dia sangat cepat sebab because of the reactive center yang dia ada tu. Dia cepat bergabung dengan polimer yang lain. So this is the mean by growing chain lah. So at the end of the reactions, okay, kita kena buat termination reactions. So kat sini kita perlu bantuan terminator. Terminator ni untuk apa? Dia digunakan untuk dihilangkan active center ni. Sebab kalau dia tak hilang active center ni, okay, dia akan terus bertindak balas dan change dia akan jadi makin panjang sampai kita tak boleh nak control. So it must to be stopped lah. So kita tambah terminator untuk stopkan reaction, barulah dapat last polymer final product yang kita nak. Okay, untuk monomer change growth ni syarat dia monomer tu kena ada double bond dan juga triple bond. Why? Because initiator tu nanti dia akan attack dekat situlah, dekat double bond ataupun triple bond. So this is untuk change growth polymerization. So I really hope you can differentiate between these two types of reaction. Okay, because this is the basic things yang akan helps you to the rest of the topics for this course. Okay, kita ada step growth dengan change growth, you kena tahu beza basic between these two so that nanti you boleh differentiate. Okay, nak buat polymer ni dia kena guna apa, step growth ataupun change growth. Okay, dia ada syarat-syarat dia tadi. Step growth tu monomer untuk reaction tu kena ada functional group. Okay, itu untuk step growth. Monomer yang hanya ada double bond ataupun triple bond, okay, kita boleh guna change growth polymerization. And then untuk initiator, step growth dia tak ada initiator, tetapi initiator ni hanya untuk change growth polymerization reaction. Okay, untuk topik hari ni kita
fokus dulu untuk stack growth polymerization. Okay, kita fokus pada stack growth polymerization untuk hari ni lah. Okay, first kali ulang balik apa maksud stack growth polymerization. Dia adalah reaction antara dua monomer, dua molecules lah. Okay, that may be any combinations of monomer, oligomer or length change molecule. Dan polimer ni terhasil daripada series of step. Dia ada banyak step untuk hasilkan polimer tu. Macam tadi daripada monomer kepada dimer, dimer kepada trimer, trimer kepada tetramer sampailah polimer dihasilkan. And then monomer dia kena ada reactive group. What is reactive group? Dia adalah functional group. Dia kena ada dua functional group. Kenapa? Sebab bonding tu akan berlaku pada functional group ni. Okay, dan kalau you nak dapatkan polimer yang banyak, yang molecular weight dia yang sangat tinggi, okay, you kena buat dengan lebih lama lah. So dia akan jadi lebih, step dia kena lebih panjang sebab dia berlaku step by step. Okay, lagi lama polymerization reaction tu, lagi banyak chain yang akan terhasil and therefore molecular weight dia akan jadi lebih tinggi. So ni example. Okay, tadi buat simbol sahaja monomer, gambar monomer saja kan. So this is the chemical structure that give you overview about the polymerization using step growth. Okay, let's say that yang ni adalah polimer kita yang pertama. Okay, so monomer yang pertama. Okay, saya buat dia simbol dia sebagai A. This is monomer A. And then we have another molecule ni yang ada benzene ring ni adalah monomer B. So dia nak hasilkan polimer dari monomer A and monomer B. So syarat untuk stack growth tadi dia cakap monomer tu dia kena ada reactive group, dia kena ada functional group. So mana functional group untuk A ni? Kat sini lah. Okay, kita ada carbonyl group C double bond O. Ini dia punya functional group. Okay, dia juga ada alcohol group kat sini OH. Okay, what about B? B kat mana functional group dia? Carbonyl, dia ada carbonyl juga. Okay, so kita tahu bonding akan berlaku pada functional group ni. And that's why you see untuk monomer A, okay, untuk monomer A, dia akan remove, it will remove satu hydrogen daripada dia punya structure, dan monomer B dia akan buang satu atom daripada dia punya functional group. So for example, kalau monomer B ni tadi, okay, dia ada chlorine kat sini, right? Dia ada chlorine. So bonding akan berlaku from the oxygen dan juga carbon yang ada chlorine from monomer B ni. So that's why O ni, O kat sini, O from monomer A ni dia hilang satu hydrogen. Okay, kat sini oksigen ni untuk monomer A. This is monomer A yang kat sini, satu rantaian ni, ini adalah monomer A. Dia hilang satu hydrogen. Okay, untuk monomer B dia hilang atom chlorine ni. Okay, so bonding tu berlaku in between this atom. Maksudnya H remove from monomer A, chlorine remove from monomer B untuk membentuk ikatan. So what happen to hydrogen dengan chlorine yang dibuang tu, itu dia jadi sebagai ACl, which is kita punya byproduct. Okay, so kalau awak ingat tadi awal-awal saya ada explain yang stack growth tadi dia involve eliminations of byproduct of small molecules. That's why nama dia adalah condensation reaction. So dia mesti ada byproduct yang akan terhasil. Selalunya adalah air lah, H2O. Kalau bukan air, dia boleh jadi acid, ACl, ataupun gases. So dia kena ada byproduct. So byproduct ni terhasil daripada mana? Dia adalah atom yang dikeluarkan daripada kedua-dua monomer ni untuk menjadikan satu ikatan. Okay, itu contoh yang pertama. Okay, you boleh tengok contoh yang kedua. Okay, gambar rajah di bawah ni, structure of molecule of ethylene glycol. So ini adalah monomer pertama, okay, A, and this is ethylene glycol monomer B. Okay,
So dua-dua monomer A dengan B ni dia ada functional group. Okay, kat sini dia ada alkohol, monomer A ni dia ada alkohol group dan dia juga ada carbonyl group. Okay, monomer B pun dia ada alkohol group. So from this reaction, okay, you can see that also hydrogen and chlorine is being removed. So dia buang mana? Dia buang klorin daripada monomer A ni. Klorin dikeluarkan. Okay, dan monomer B dia akan buang satu hydrogen yang kat sini. So that carbon yang ada carbonyl ni dia boleh form bonding dengan oksigen daripada monomer B. So H and chlorine will be removed dan dia jadi byproduct. So kalau dalam satu rantaian ni, okay, kalau dalam satu rantaian ni, ini adalah repeat units of monomer A. Okay, O, CH2, CH2OH ni adalah repeat units of monomer B. So dia join monomer A dengan B ni, dia boleh join together membentuk ikatan. Okay, selepas kedua-dua monomer ni dia buang atom yang dia ada. So atom yang mana? Atom yang daripada functional group tu lah. So that's why monomer yang untuk polymerization step growth ni, okay, dia kena ada functional group. Sebab dia akan buang atom daripada functional group tu untuk dia bersambung dengan monomer yang lain lah. That's why syarat-syarat dia tadi, monomer untuk step growth dia kena ada functional group. And then number 2, so bila dia form bonding dia akan ada byproduct yang akan dihasilkan lah, depending on what types of atoms that have been removed during the reactions. Okay, ini untuk step growth. Dan ini adalah ciri-ciri dia. Okay, more detailed explanation. Okay, dia adalah monomer yang kena ada functional group yang sesuai. Okay, stable functional group. And then proses dia berlaku step by step. And reactions dia adalah random, rawak. And normally linear chains are produced. Linear chain ni maksud dia molecular structure dia adalah single linear chain lah, dia tak ada branching. Kalau awak tengok kat sini kenapa dia adalah linear, sebab dia selalu atom tu remove at the terminals of polymer chain pada hujung. So dia memang akan hasilkan linear, polymer yang linear yang tak ada branch dalam dia punya structure. So this process is not highly exothermic. Exothermic kat sini bermaksud bila kita buat polymerization reactions tu, okay, kita tahu polymerization ni involve bonds breaking kan, bond akan putus and then atom dibuang. So and then a new bond will be formed between these two monomers. So proses bond breaking dengan bond forming ni dia involve energy. So bila dia involve energy, so dia akan ada haba yang akan dihasilkan. So polymerization ni proses yang memang exothermic lah, menghasilkan haba. Tetapi untuk step growth, sebab proses dia very slow, lambat, dia berlaku step by step, okay, daripada monomer ke dimer kepada trimer. So haba yang dihasilkan dalam reaction ni tak terlalu tinggi lah, not highly exothermic, because of polymer tu terhasil at the latest stage of the polymerization. So this is another characteristic of step growth yang ni awak boleh baca. Okay, yang penting kat sini lah the molecular weight of polymer, okay, depending on the reaction time. Lagi lama awak biar tindak balas berlaku, lagi panjang polymer change yang akan dihasilkan, lagi tinggi molecular weight of polymer. And then this reaction walaupun slow, it is possible to achieve 99.9% polymerization reaction. Maksudnya banyak polymer monomer tu yang boleh form bonding with the monomer. Okay, minimal condition, syarat yang paling minimal untuk buat step growth ni dia kena ada functional group. Okay, monomer tu kena ada functional group, sama ada 2 functional group, kita panggil dia bifunctional ataupun lebih lah. So normally kalau monomer tu dia ada 2 functional group pun dah boleh buat reaction. Okay, viscosity is not very high until very late stage. Viscosity tu kepekatan reactions tu lah. Kenapa viscosity dia tak terlampau tinggi? Sebab polimer yang terhasil tu adalah pada hujung-hujung reactions, at the end of the polymerization reaction, and that's why viscosity dia adalah paling tinggi dekat later stage lah, stage yang paling
akhir. Okey, boleh setakat ni untuk ciri-ciri stack growth. Boleh Okey ke? jelas. Boleh, madam. Boleh madam. Alright. So next saya nak masuk degree of polymerization. Okay. Degree of polymerization. Okay, tadi I mention about molecular weight kan. So why molecular weight untuk polymer ni very important because it determine the properties of your polymer lah. Sebab kita tahu polymer ni terhasil bila banyak monomer tu dia join membentuk satu ikatan. So lagi banyak ikatan yang terbentuk, lagi tinggi molecular weight. So kalau awak tak berjaya, when you do synthesis, okay, if you are not able to produce banyak ikatan, means you cannot form polymer lah. Dia akan jadi mungkin dimer, trimer ataupun oligomer. Dia bukan polymer lagi. So it is not useful, dia tak bagus. So during polymerization memang kita nak hasilkan polymer, so we must make sure that polymer tu ada banyak molecular weight. Molecular weight dia besar. So means that you berjaya menghubungkan monomer-monomer ni untuk menjadi satu rantaian yang panjang. So this is molecular weight. So dalam polymerization, okay, when we talk about molecular weight, so kita menggunakan degree of polymerization ni untuk menjelaskan berkenaan dengan molecular weight of a polymer. So simbol untuk degree of polymerization adalah XN ni lah. Okay, XN ada tanda ke atas. Ini adalah degree of polymerization. So dia punya formula, okay, this is the formula untuk kira degree of polymerization. 1/1 minus P. P ni apa? Dia adalah mole fraction monomer conversions. Okay, during our introduction class, okay, SN ni, okay, selain dia adalah degree of polymerization, SN ni dia membawa maksud dia adalah repeat units. Ada lambat saya tulis. Okay, repeat unit. Repeat unit ni adalah bilangan monomer, okay, yang berjaya ada dalam polimer tu. So dia juga menjelaskan berkenaan dengan repeat unit. So untuk menghubungkan antara degree of polymerization dengan fraction conversion ni, okay, kita boleh buat satu graph, okay, di mana paksi X tu adalah mole fractions, okay, and paksi Y is the degree of polymerization. Okay, you boleh tengok dekat mula-mula ni, okay, repeat unit XN adalah 1. Maksud dia, kalau awak ada monomer A, okay, monomer A ni dia single molecule, dia tak join dengan monomer yang lain, okay, degree of polymerization adalah repeat unit. Repeat unit adalah bilangan molekul dalam rantaian tu kan. So the repeat unit untuk A ni at the early beginning of reaction, okay, reaction tak bermula lagi, so molekul yang ada hanyalah 1. That's why degree of polymerization dia adalah 1. Okay, mole fraction conversion P tu adalah kosong. Bermaksud tak ada pun, dia tak ada rantaian yang terhasil lagi ketika itu. So molekul tu adalah hanya satu molekul. So that's why mole fraction dia adalah kosong. And molekul dia adalah 1. Tetapi bila when you start the polymerization reaction, okay, A tu dia akan form bonding lah. Alamak, tertarik. So A ni mungkin dia dah start form bonding dengan molekul yang kedua B. Kenapa dia jadi macam tu? Okay, A dia link dengan B. Okay, dia ada bonding. So kat situ dia dapat 2 molekul lah. Okay, repeat unit dia kat sini 1, 2. So dia 2. So mole fraction dia adalah mungkin daripada 1 dia jadi 2 molekul kat sini. Titik yang ni lah contoh. Alright. So dia punya mole fraction adalah 0.1. Maksud dia monomer that's being converted untuk jadi polymer tu barulah 0.1%. So proses ni akan berterusan sampailah mole fractions tu dia jadi 1. Mole fraction ni kita describe dia dalam bentuk persen. So kalau 1 ni bermaksud dia adalah 100% lah. Okay, dia adalah 100%. So 100% ni bermaksud semua monomer tu dia dah berjaya membentuk satu
ikatan untuk jadi polimer. So mole fraction ni it give you information how successful your polymerization is. Okay, berjaya tak achieve 100%. So untuk kita cakap polymerization kita berjaya, dia mestilah 90% ke atas lah, 0.9 ke atas. Kalau awak tengok 0.9 ni maksud dia molekul yang terhasil tu, degree of polymerization dia akan jadi semakin tinggi sampai lastly dia akan jadi 100 lah, atas ni satu molekul. Okay, so satu kat sini bermaksud all monomer has link to produce polymer, which mean that P tu dia berjaya mencapai 100%. So you berjaya buat polymerization, semua monomer tu dia bertindak balas. Okay, dia bergabung menjadi satu rantaian. Dia tak ada monomer yang tak react dalam reaction tu. So ini adalah degree of polymerization. Okay, untuk state growth, because high polymer does not form until the end of the reaction, high molecular weight polymer is not obtained unless high conversions of monomer is achieved. So high conversion adalah 0.9% ke atas lah. So that's why you tengok 0.9 dengan 1 ni, dia punya value of degree of polymerization dia lebih tinggi. So semakin banyak polimer yang monomer yang join untuk jadi polimer tu, so it means that degree of polymerization dia lebih tinggi lah. Repeats unit bilangan monomer tu menjadi lebih panjang. Okay, mungkin you tak faham tapi boleh tengok slide yang kedua ni untuk lebih memahami. Ini dia nak explain lebih details. Okay, the relationship between extent of reaction dan juga degree of polymerization. Okay, SN ni tadi, okay, SN ni juga adalah DP lah. Okay, degree of polymerization dia benda yang sama. Selalu jadi tanduk dekat saya kalau saya tulis ni. Okay, dia adalah SN tu sama juga dengan DP. Okay, kalau kat sini for example, okay, awak ada dua monomer yang berbeza, which is monomer yang pertama yang warna merah ni monomer A dan juga monomer kedua adalah monomer B. Okay, reaction yang you nak react, you nak buat polimer daripada monomer A dengan monomer B lah. Let's say dalam satu reactions tu, okay, awak ada 6 monomer A, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan juga 6 molecules of monomer B, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So molekul A campur molekul B, so dalam satu reactions tu dia ada 12 molekul. So kat sini number of molecule at start, okay, and then number of molecule at the end of the reaction, simbol dia adalah N. Kalau number of molecule pada awal adalah N node, dia ada N node. So dia adalah 12 molekul awal untuk you buat reaction ada 12 molekul. Okay, molekul A tambah molekul B, 12. Okay, at the end of the reaction pun still ada 12 molekul lagi. So maksudnya dia adalah molekul yang tak ada bonding lagi. So SN dia adalah 1. Okay, yang ni you boleh refer graf tadi ni, graf yang sebelumnya, that's why, okay, SN1 bila conversion tak ada, kosong. Okay, dia adalah reaction yang awal-awal, polymerization tak bermula lagi. Kenapa kosong conversion? SN adalah 1 sebab molekul awal ada 12, molekul akhir pun still ada 12. 12 bahagi 12, so SN degree of polymerization adalah 1. Tetapi bila you dah start buat reactions, okay, mungkin, okay, monomer A ni dia dah started nak join dengan monomer B. Dia dah ada bonding. Okay, untuk dapatkan jadi satu polimer lah kat sini. A dia start bond dengan B. So kat sini, number of molekul awal-awal tadi 12. Okay, number of molekul after reaction, okay, N sahaja ni dia dah jadi 11 lah. Sebab satu molekul dia dah bergabung. So dia jadi total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. So dia adalah 12 per 11. So degree of polymerization dia dah start naik. Dia jadi 1.1. And then bila you react lagi, okay, mungkin dia dah ada juga molekul yang lain. B dia join pula dengan A. Okay, so kat sini molekul awal 12, molekul akhir dia dah jadi 10. Daripada 11 molekul, bila dia dah ada new molekul dah form bonding, dia jadi 10. Okay, sampailah bila you continue reactions, okay, semua polimer tu,
monomer tu, molekul tu dia dah join menjadi satu rantaian. Okay, daripada 12 molekul that behave individually yang berbeza, yang tak ada bonding langsung, dia dah start form bonding. So kat sini, okay, at the end of the reaction ni, okay, molekul awal tadi dia adalah 12 molekul yang berbeza. At the end of the reactions tu dia dah jadi satu molekul sahaja sebab semua dah bond. So 12/1 degree of polymerization dia adalah 12. So kat sini berapa dia punya reaction conversion dia? So you boleh kira ikut rumus yang tadi, Sn tu degree of polymerization equal to 1/1/P. So you dah boleh kira value of reaction conversion P tu menggunakan rumus yang ni lah. So Sn tadi, okay, contoh Sn tadi adalah 12 untuk end of reaction. 12 equal to 1/1/P. So you boleh dapat value P tu sahaja melalui rumus ni. So boleh you kira-kira you akan dapat P tu maybe dia equal of 12 tolak 12P. You akan dapat dalam 1 tolak 1/12. So yang ni you akan dapat around 1 tolak 1 tolak 12. So yang ni you akan dapat dalam around 91.7%. Yang ni nanti you boleh kira balik lemak buruknya. Okay, 91.7% kalau you kira melalui formula yang ni lah. Okay, so 91.7% ni bermaksud 91% monomer tu dia dah bertindak balas membentuk satu rantaian. So what happened kepada berapa persen lagi? Kenapa dia tak sampai 100 tu mungkin dia ada unreacted monomer yang tak bonding lah. So kalau berbalik pada graf tadi tu, okay, beta conversion tu bermaksud dia adalah 90% ke atas lah, 0.9 ke 1. Okay, so kalau 0.9 dan 1 ni menandakan banyak polimer tu yang dah bergabung. Monomer tu bergabung membentuk polimer. So melalui rumus ni you boleh tahu relationship between degree of polymerization Sn dengan extent of conversion P. P tu dia nak bagi peratus, berapa banyak peratus awak punya monomer tu yang dah link lah. So untuk case ni kita dapat dalam 91.7%, 92% which is good lah, above 90%. Sebab you can see that all of the monomer ni dia memang dah link together. Okay. So classification as step growth. Okay, dalam step growth tu sendiri dia ada dua. Okay. Untuk step growth ni dia memang akan hasilkan byproduct. And then byproduct ni dalam bentuk small molecules lah. So ini adalah condensation reactions, ataupun kalau dia tak ada byproduct, dia mungkin ada eliminations gases ke, ada gas sahaja yang akan evolve. So yang ni kita panggil sebagai non-condensation. But basically kedua-duanya dia akan hasilkan byproduct lah, tapi sama ada produk tu adalah small molecule ataupun gas sahaja, dia bukan small molecule. So dia ada condensation dan juga non-condensation. So kita pergi yang pertama dulu, okay, condensation reactions. Okay, untuk condensation, okay, dia adalah ada byproduct. So saya bagi contoh kat sini dua monomer yang berbeza. Monomer A adalah hexane diol dichloride, monomer B adalah hexane 1,6-diamine. So syarat dia tadi kita tahu monomer tu dia kena ada functional group. So untuk monomer A ni, okay, dichloride ni dia ada dua klorin lah, carbonyl chloride ni dan juga carbonyl yang ada klorin ni lah. So ni dia adalah dia punya functional group. Okay, diamine pula apa dia punya functional group? Yang ni dia ada amide ni NH2 dan juga NH2. So both monomer dia ada functional group. So ini dia memenuhi syarat untuk step growth tu lah. So dia akan form bonding antara monomer A dengan monomer B. So macam mana dia berlaku bonding? Monomer A tu dia akan buang chlorine atom. Okay. Dan monomer B tu dia akan buang satu hydrogen. So carbon daripada monomer A ni dia boleh form bonding dengan nitrogen daripada monomer B. So bonding ni adalah kita panggil bond yang terhasil tu amide link. Okay, carbonyl tu dia buang klorin, nitrogen daripada monomer B tu dia buang satu hydrogen. So dia buang hydrogen, dia buang klorin, so ACl yang
dibebaskan. So ACl ni adalah dibebaskan pula, dia adalah dihasilkan, bukan gas. So ACl adalah byproduct. So ini polycondensation reaction. So mesti ada small molecule yang akan terhasil at the end of the reaction tu. Ini contoh stack growth tapi dia tak ada small molecule yang akan dikeluarkan. Kenapa? Sebab dia adalah rearrangement reaction that leads to the formations of the another bonding lah. In this case dia membentuk urethane linkage. Contoh ada dua monomer kat sini, monomer A, okay, dan juga monomer B, ethylene glycol. Okay, monomer A dia ada functional group dia ada carbonyl kat sini. Okay, C double bond O. Okay, monomer B pun dia ada functional group dia juga. Dia ada alkohol OH, kiri dan kanan OH. So untuk join, okay, untuk monomer A dengan B ni untuk form bonding, okay, hydrogen ni normally hydrogen akan dikeluarkan lah. Okay, hydrogen akan dikeluarkan, tetapi in this case, okay, memang hydrogen dikeluarkan daripada monomer B, tetapi dia pergi dekat ni, nitrogen of monomer A ni. Okay, nitrogen ni dia ada double bond, so dia akan jadi single bond sebab dia nak menempatkan hydrogen daripada monomer B tadi. So dia berlaku rearrangement. Okay, memang ada atom yang dikeluarkan tetapi atom tu tak dikeluarkan sebagai byproduct, tetapi dia berlaku rearrangement, dia pindah pergi dekat link of monomer A tu. So in this case nitrogen tu lah dia ambil hydrogen daripada monomer B. So tak ada byproduct yang dikeluarkan. So yang ni kita panggil sebagai poly non-condensation reaction. Okay, dia tak ada byproduct yang dihasilkan sebab rearrangement berlaku. Tetapi dia masih memenuhi syarat dia di mana untuk monomer tu bertindak balas dia kena ada functional group. Monomer A kena ada functional group, monomer B dia ada functional group. Alright. So this is the types of stack growth polymerization. Okay, ada polycondensation dan juga non-condensation. Untuk polycondensation sahaja pula dia ada beberapa jenis, sama ada type 1 dan juga type 2. Okay, type pertama dan juga type kedua. Okay, untuk type 1 ni, okay, untuk stack growth ni tadi syarat dia kena ada monomer yang ada functional group. Okay, type 1 dengan type 2 ni dia hanya menjelaskan jenis-jenis functional group yang ada. Kalau type 1 bermaksud monomer tu, okay, dia ada dua functional group ataupun lebih functional group dalam dia punya chemical structure. So sama ada bifunctional, dia ada dua functional group, atau dia ada banyak functional group, which is polyfunctional. Okay, dan untuk monomer yang ada functional group satu atau lebih ni, dia akan mengalami polycondensation reactions lah tadi, dia akan hasilkan byproduct. And then dia ada dua type yang lain pula. Okay, dia ada single monomer sahaja, tetapi dia ada kedua-dua jenis functional group yang berbeza, containing both type of functional group. Yang ni dia akan menjalani self condensation reaction. Okay, contoh. Kita tengok reaction yang pertama. Okay, which is kita kena tahu functional group tu apalah. So dalam monomer dia boleh ada banyak functional group. Okay, dia boleh jadi amine, which is monomer yang ada NH functional group. Dia boleh ada carboxylic acid group, C double bond O, carbonyl group. Okay, kalau monomer tu dia ada OH, dia ada alcohol functional group. Isocyanate adalah CNO, amide adalah NH, ester adalah ROO, dan juga urethane linkage dia adalah combination antara isocyanate dan juga alcohol functional group. So ini adalah contoh-contoh functional group yang berbeza yang boleh ada dalam monomer. So tadi kita ada dua type 1 dan juga type 2. So untuk type 1, dia cakap reactions of monomer tu dia adalah dua molekul yang berbeza.
So molekul pertama kat sini adalah ethylene glycol, satu molekul. Molekul B, molekul yang lain adalah terephthalic acid, monomer B. So these are two different molekul, molekul yang tak sama. And these two molekul dia kena ada functional group dia, bilangan dia adalah 2 ataupun lebih lah. Okay, kita tengok dulu yang pertama, okay, which is untuk ethylene glycol ni, okay, ethylene glycol. So apa functional group yang dia ada? Dia ada alkohol, OH, OH. So dia ada 2 functional group. So we can say monomer A ni adalah bifunctional monomer. Kenapa bifunctional? Because it have 2 functional group dalam dia punya structure. Okay, let's move to the monomer B, terephthalic acid. So how many functional group of terephthalic acid have? Okay, dia ada carbonyl kat sini, C double bond O, and then it have another carbonyl group kat sini, which is C double bond O. So terephthalic acid also adalah bifunctional monomer sebab dia ada 2 functional group dalam dia punya chemical structure. So during reactions, okay, during tindak balas polymerization ni, so the linkage will be between ethylene glycol. One hydrogen ni will be removed from the monomer A. Okay, dia akan buang hydrogen, dan untuk terephthalic acid ni dia akan buang OH. So kat sini link yang akan berlaku lah. So that's why small molecule dia adalah H2O. Okay, di mana carbonyl group ni, okay, C double bond O ni untuk monomer yang pertama ni, okay, untuk monomer yang kedua, monomer B, okay, dia hilang OH group. Okay, untuk monomer yang kedua, which is ethylene glycol monomer ni, okay, dia akan remove satu hydrogen. So to form bonding lah. So byproducts dia adalah air. Okay, kat sini dia nak cakap ini adalah type 1 punya reaction yang biasa kita dah belajar lah tadi. Okay, syarat dia setiap monomer ni dia kena ada functional group 2 dan ke atas. Okay, bifunctional ataupun polyfunctional. Ini type 1. Dia akan hasilkan byproduct, which is H2O. Kalau dia depends lah ikut atom apa yang dibuang. Kalau in this case dia buang OH dan juga hydrogen, dia buang OH dan H membentuk H2O. Okay, sometimes dia buang hydrogen dan juga chlorine, dia jadi ACl. So dia depends on what atom yang dibuang during the reactions tu untuk tentukan byproduct apa yang akan terhasil. Ini type 1. Kalau ini juga another examples of type 1 punya reactions, tetapi dia monomer tu dia ada lebih daripada 2 functional group. In this case saya bagi contoh TMTA ni. TMTA dia ada 1, 2, 3 functional group. So bonding akan berlaku pada molekul yang ada functional group ni lah. Okay, in this example dia TMTA bonding dengan silika. Okay, so yang ni just nak tunjuk ada molekul lain yang ada lebih daripada 2 functional group dalam dia punya structure. So still reactions ni adalah type 1 reactions. But untuk type yang lagi satu, type 2, okay, dia adalah polymerization of one molecule sahaja. Molekul, satu molekul, dia bukan 2 molekul, tetapi molekul tu dia ada kedua-dua functional group yang berbeza, 2 different functional group. Okay, contoh kat sinilah. Okay, adalah reactions of amino acid. Okay, ini amino acid. Dua-dua adalah amino acid. Okay, dua-dua adalah amino acid. So amino acid ni kat mana dia punya functional group? If you can see dia ada NH, satu functional group, dan juga dia ada COOH, carbonyl functional group. Okay, so kat sini dia ada 2 jenis functional group yang berbeza kan. Dia ada NH, dia ada carbonyl. Kalau example kita yang tadi tu, okay, monomer ni dia ada 2 functional group tetapi functional group yang sama. Okay, contoh monomer A ni dia ada dua-dua, dia ada OH, dia ada functional group OH sahaja. Okay, terephthalic acid pun sama, walaupun functional group dia adalah 2 tetapi ia adalah functional group yang sama, COOH dan juga COOH, kiri dan kanan. Tetapi untuk type 2, okay, type 2 dia adalah
monomer, satu monomer ni tetapi dia ada functional group yang berbeza dalam dia punya chemical structure. Yang pertama dia ada amide group NH, amine ni. Yang kedua dia ada carboxylic group COOH. So bila reaction tu berlaku, okay, bila it add with another monomer yang sama, okay, linkage akan berlaku di antara yang ni lah, OH will be removed dan juga hydrogen will be removed from nitrogen. So dia membentuk satu ikatan yang kat sini. Okay, so dia adalah molekul yang sama. So ini contoh self condensation reaction. Untuk self condensation dia adalah molekul yang sama, satu molekul yang sama, tetapi untuk dihasilkan bonding tu dengan monomer yang lain, dia perlu ada dua functional group yang berbeza, jenis yang berbeza dalam dia punya chemical structure. Tetapi kalau dia involve dua monomer yang tak sama, okay, monomer tu boleh ada functional group yang sama. Itu adalah polycondensation. So I really hope you can differentiate between these two types. Kalau self condensation, okay, dia kena ada dua functional group yang tak sama. Kalau polycondensation, dia kena ada functional group yang sama pun tak apa sebab dia adalah dua molekul yang berbeza. Okay. Satu dua molekul, satu lagi adalah satu molekul. Okay. Boleh? Okay ke? Ke blur? InsyaAllah. Tu dah gelak-gelak tu blur lah sikit. Okay, tak apa. Kita kalau tak faham, memang susah untuk online class. Susah sebab saya tak boleh explain, tak boleh tulis dekat whiteboard. Nanti bila when we meet during face to face class, nanti I can explain lagi lah. Okay. Next kita akan masuk characters equation. Characters equation ni adalah equation that developed by characters, okay, untuk describe the relationship between tadilah molecular weight and polymerization time, okay, T. So in characters equation there are few information yang awak boleh dapat. Okay, antaranya ialah you boleh tahu average functionality, F, extent of reactions tadi yang kita dah belajar, which is percent conversion tu, P. Okay, berapa persen monomer yang berjaya bonding to form polymer itu adalah P, dan juga degree of polymerization. Okay, DP ataupun nama lain average degree of polymerization, simbol dia SN. So dia adalah sama. So you jangan confuse, sometimes you tengok sometimes orang guna DP, sometimes orang guna SN, tapi dia adalah benda yang sama sahajalah. Okay, you boleh cakap dia adalah degree of polymerization DP ataupun you boleh guna average degree of polymerization, simbol dia SN. Tetapi dia punya rumus dia adalah sama sahaja, DP dengan SN adalah benda yang sama. Okay, where tadi dia punya formula yang kita belajar adalah 1/1 minus P. So yang ni paling penting. Yang ni rumus yang awak kena ingat. Okay, Sn equal to 1/1 minus P. So dia memberi information between relationships of degree of polymerization dengan extent of reaction P. Okay, so degree of polymerization, nama lain dia adalah average degree of polymerization, simbol dia Sn. Okay, dia memberi information about repeats units in a polymerization. Okay, berapa bilangan monomer yang ada dalam satu rantaian dia, dan oleh itu dia menjelaskan tentang length of the monomer units. Okay. Kalau lagi banyak monomer yang berada dalam satu rantaian tu, maksud dia rantaian tu lebih panjang lah, dan sebaliknya kalau monomer tu just sikit sahaja, means that rantaian dia pendek. So dia juga boleh bagi information sebab molecular weight. Sebab lagi banyak monomer yang form link, okay, bermaksud molecular weight polimer tu lagi tinggi. Okay, this is degree of polymerization lah. Okay, ini contohnya kalau satu reactions ni, ini adalah ethylene glycol. Okay, so daripada monomer dia dah jadi polimer. So dalam satu rantaian polimer ni dia ada berapa banyak ethylene glycol monomer di dalam dia. Okay, dia adalah 3. Kenapa 3? Ini adalah satu ethylene glycol monomer. So ni ada satu lagi, 2.
So and then lastly dia ada 3. So dia 3 monomer of ethylene glycol ni yang disambungkan antara satu sama lain. So dalam satu polymer chain ni, polymer ni kita boleh cakap degree of polymerization ataupun SN dia equal to 3. So SN equal to P 3. So daripada SN punya value tadi kita boleh kira P lah. Berapa extent of conversion dia. Macam mana nak kira, ikut rumus tadi SN equal to 1 over 1 minus P. So daripada ni kita boleh dapat value P tu untuk dapat berapa persen awak punya keberjayaan untuk menghasilkan polimer tu. Okay. So yang ni mungkin boleh kira kalau you gantikan SN ni dengan 3 repeats unit, 3 equal to 1 over 1 minus P. Okay, you akan dapat P tu around 3 tolak 3P, so you akan dapat around 0.6. So P dia extent of reaction 0.6. So yang ni untuk P ni kita kena express in percent. So you kena darab dengan 100, so dia jadi 60%. So bagus ke tak bagus? Tak bagus lah. Sebab tadi untuk P tu, untuk nak tahu you berjaya ke tak, dia kena melebihi 90%. 90 ke atas. So in this case dia 60% sahaja. No wonder lah sebab dia punya rantaian tu hanya terdiri daripada 3 monomer sahaja, dia pendek. So yang ni tak bagus, 60%. So you tak dapat nak sambungkan banyak monomer dalam satu rantaian tu. So ini relationship antara degree of polymerization dengan extent of reaction P. So kat sini lah explanation dia. So ini adalah rumus dia, dP equal to Sn equal to 1 over 1 minus P. Kalau in terms of molecular weight, okay, dia adalah molecular weight of the polymer bahagi molecular weights of the repeating unit. Okay, in a polycondensation to achieve high molecular weight, okay, kita perlukan high value of P, high reaction conversions. So a monomer conversion of P equal to 99% will be required to achieve Sn equal to 100. So untuk dapatkan reaction conversion yang paling bagus, okay, means that all monomer tu, semua molekul tu dah berjaya bertindak balas. Okay, kalau kita ingat tadi Sn tu, okay, Sn tu daripada kalau in terms of polymer chain, okay, dia adalah number of chain, initial chain bahagikan dengan chain akhir. Okay, kalau dalam ikut graf ni tadi, okay, kalau awak ada 12 molekul, okay, 12 molekul awal, okay, last sekali adalah semua 12 molekul ni berjaya join. Okay, molekul akhir dia adalah 1, so 12 bahagi 1 adalah 12. Okay, kat sini bermaksud Sn tu, okay, when all the monomer has been linked together, okay, membentukkan the reaction conversions tu, dia akan achieve about 1 molecule, dia akan jadi around 1% lah untuk cakap polymer tu dia adalah berjaya, conversion dia adalah tinggi. So Sn dia akan berhubung kait dengan extent of conversion P. Okay, so P adalah extent of reactions. Okay, the value dia kena 0.9% dan ke atas, 90% ke atas, baru kita boleh cakap yang reaction tu adalah berjaya. So rumus dia tadi dia adalah N naught minus N bahagi dengan N naught, where N naught is the number of molecules initially as a monomer, dan N adalah number of molecule present after polymerization. So dia adalah NO over N. Okay, tak apa. Kita boleh buat exercise untuk straighten up apa yang kita dah belajar hari ni.
Cuma rumus yang kita tahu, okay, degree of polymerization equal to 1 over 1 minus P. Okay, ataupun in terms of molecular weight, you can say that is adalah molecular weight akhir, molecular weight polymer Mn bahagi dengan molecular weight monomer asal M0. Okay, itu dia M0 saya. And then kalau in terms of molecule, okay, number of molecule of polymer change dia adalah number of chain initial bahagi dengan number of change at the end. So ini rumus yang penting lah yang menghubungkan antara tiga-tiga benda ni. Okay, degree of polymerization Sn, P extent of reactions, Mn dengan M0 ni adalah molecular weight, N adalah number of chain. Okay, so yang ni rumus yang awak kena salin. Dah ingat, tulis dekat nota ke apa ke. Okay, so ini adalah penting untuk state growth, rumus yang kita akan guna sampailah at the end of the course ni. Okay, soalan yang pertama contoh, calculate the degree of polymerization. Okay, dia suruh cari degree of polymerization. Okay, calculate degree of polymerization. So degree of polymerization maksudnya dia suruh cari NN lah. Okay, of a sample of a polyethylene, okay, which has a molecular weight of 150,000 gram per mole. So kat sini dia bagi molecular weight. So molecular weight sahaja, kalau awak nampak molecular weight ni dia adalah M. M adalah molecular weight. So dia adalah Mn over M0. So dia suruh cari degree of polymerization. So kita nak guna rumus yang mana? So kita guna rumus Sn equal to Mn over M0. So rumus yang ni. Okay. Dan then kita nak tahu ke value Mn dengan M0 ni. So dia ada bagi, apa yang dia bagi? Molecular weight of 150,000. So of a samples of polyethylene. So polymer, dia dah jadi polymer dah, dia bukan monomer. So daripada rumus ni, okay, polymer tu dia ada molecular weight 150,000. So polymer yang mana, Mn ke M0? Siapa boleh jawab? Mana satu? Mn ataupun M0? MN. Yes, Mn. So Mn 150,000 bahagi dengan M0. So M0 ni adalah monomer. So polyethylene terhasil daripada monomer ethylene monomer. So kalau awak buat soalan ni, okay, ini adalah ethylene monomer. Okay, dia ada double bond. So kalau ada double bond ni maksudnya dia adalah monomer. Monomer tu tak break lagi. Bond tu tak break. So ini adalah monomer asal. Okay, hasil dia adalah polyethylene ni lah, CH2 dia jadi single bond. Single bond ni, ini adalah polymer. So untuk soalan yang pertama tadi, okay, degree of polymerization, kita guna rumus molecular weight. Okay, molecular weight N adalah molecular weight polymer bahagi dengan M0 molecular weight of monomer. So dia dah bagi tadi molecular weight of polymer adalah 150,000. So macam mana nak cari molecular weight monomer? So yang ni awak kena tengok dia punya chemical structure. So that's why saya cakap untuk course ni you memang kena tahu basic chemical structure lah. This is chemical structure of a ethylene monomer. So dia ada 2 carbon dan juga 4 hydrogen. Hydrogen ada 1, 2, 3, 4. So carbon dia ada 2, 1, 2. So molar mass of carbon adalah 12. Yang ni boleh tengok periodic table kan. Okay, untuk hydrogen molar mass dia adalah 1. So carbon ada 2. That's why 12 darab 2 tambah hydrogen ada 4, molar mass 1 darab 4, you dapat 28 gram per mole. So molecular weight of the monomer is 28. So that's why dalam ni you 150,000 bahagikan dengan 28. Molecular weight polymer bahagi molecular weight monomer yang awak cari. So dapatlah degree of polymerization around 5 times 10 to the magnitude of 3 of repeats units. So ini jawapan dia.
Dia senang je kan? Cuma awak kena tahu which formula yang awak nak guna. Okay, kita pergi ke soalan yang kedua. Okay, dia suruh cari degree of polymerization juga. So it's still SN. Okay, of a polymer with a molar mass of 23,000 gram per mole. So yang ni adalah Mn. Okay, molar mass of polymer, so Mn lah. And molar mass of monomer adalah 226.32 gram per mole. So this question is very straightforward. Dia dah bagi dah value Mn dan juga value Mo. So you just simply masuk dalam rumus which is Mn bahagi Mo sahajalah untuk jawab soalan number 2. Okay, 20 just bahagikan Mn bahagi dengan Mo, dapatlah degree of polymerization sama dengan 10. So question number 2 ni is quite straightforward question. And then question number 3, calculate average molecular weight of a PDMS, polydimethyl siloxane, if the molar mass of its monomer is 74 and the polymerization degree is 2367. Okay, dia suruh cari molar mass of its monomer. So you just extract out all the information yang you ada. Okay, dia suruh cari average molecular weight of a PDMS, tapi dia bagi molar mass of its monomer. So yang ni kat sini dia bagi molar mass of monomer. So ini adalah information about M not MO. Okay, and then dia suruh cari average molecular weight of polymer. Poly kat depan tu mesti polymer. So yang ni dia suruh awak cari MN. Soalan nombor 3 ni dia suruh cari MN. Okay, and then dia bagi polymerization degree. Kat sini dia dah bagi value of SN which is 2367. So sama je, you guna rumus yang sama, cuma you kena cari value of MN untuk jawab soalan number 3. Okay, so bila you buat calculation, it will be yang ni lah. Okay, dia nak suruh cari MN. Okay, tapi dia dah bagi value degree of polymerization dan juga monomer punya molecular weight tadi. So you just masukkan je value dalam rumus, so dia dapatlah molecular weight of polymer. Very simple kan? So you just kena tahu formula and apa yang dia nak cari je. Okay, so ni ada exercise. So exercise ni ada 2 exercise, exercise 1 and exercise 2. So yang ni I will not discuss in class. So what you need to do is you balik you buat lah. Tulis dalam piece of paper. Nanti kita akan discuss during our face-to-face class lah. So that saya nak tengok you boleh buat ke tak. So if you tak boleh buat, so that's mean that you tak faham. So I need to explain again during our face-to-face class lah. So untuk hari ni, untuk chapter ini, just buat exercise yang ni sahaja. Just write on a piece of paper. And then during our next class, next week, okay, kita akan masuk topik yang lain. Still akan ada new exercise. So I want you to compile all the exercises. Okay, tuliskan dalam kertas. Dan kita akan discuss jawapan bersama-sama during kelas nantilah lepas raya bila kita jumpa. So ini tak ada markah. So it's just your extra work lah untuk tahu you faham ke tak apa yang kita dah belajar setakat ni. Alright, so where you can get this exercise, just simply click on the G Drive link that that been shared to you previously. So you boleh dapatkan slide dan cuba buat. Okay, untuk soalan number 1 dan juga soalan number 2 sama sahaja. Okay, it's exercise to calculate degree of polymerization SN and also extent of reaction. And then question number 2 ni pun sama, dia suruh cari value of SN dengan percent conversion P. Cuma satu ni dia tak bagi chemical structure. Yang kedua ni ada chemical structure lah. So this is end of stack group polymerization reaction.
yang kita dah belajar untuk hari ni lah. Tapi this is not the end of Stack Growth. Stack Growth ni dia ada banyak. So this is only the first part yang kita belajar sahaja. So dia baru part 1. Stack Growth ni dia ada 3 different parts. Hari ni baru part 1 sahaja. So saya tak nak continue lagi even though kita ada few minutes left. Takut nanti it's too much information for you to absorb untuk today class. So I think after dah belajar 2 topics ni, I think you have dah dapat overview on what you will learn during this course lah. And it will be a lot of calculation, it will be a lot of formula which will not be given during final exam. And then there's a lot of chemical structure that you need to deal with. But insyaAllah kita akan, I will go very slow to make sure that you can semua boleh dapat lah. Okay. Setakat ni ada soalan? Untuk topik part 1 ni, the most important thing is on the degree of polymerization lah, Sn equal to 1/1 minus P tu. Itu yang paling penting lah. And then on the functional group and functionality tu yang tu pun penting juga. So you must be able, kalau saya bagi satu chemical structure, okay, you boleh state how many functional group yang ada pada molekul tu, 2 ke 3 ke. So you boleh identify lah setiap functional group. So untuk functional group of polymer tu pun penting, carbonyl, OH group, amide group. Yang lain-lain tu just untuk inilah pengetahuan awak je. Ada soalan? Tak ada? Tak ada. Okay, macam biasa ada G form link kat situ. Okay, so that's for attendance for today lah. Alright. Apa lagi? Kalau tak ada apa-apa, itu sajalah kot. Okay, kita akan continue our class lagi on Wednesday petang. Okay. Okay, madam. Thank you dan selamat berpuasa. See you. Thank you. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Madam. Thank you, madam. Okay, madam. Thank you, madam.